libre ka. Ito pa naman boss mo to? Richard. Oh, boss din naman din Richard. Wala mo makanalan. Richard niya handsome. Kamu follow lah dia di IG. Di ano, alam mo na ba sebut. Pandai-pandai lah kamu, ha? Richard. Mr. Richard, dia bilang. Gaya straight lah guys, gaya straight. Barong sa inyo lagi buka limaw guys.